जय जगन्नाथ एवरीवन वेलकम टू लर्निंग डायरी। आई होप आपण मैंने समस्त बहुत ही भलरे थे आपण फैमिली रे समस्त भलरे थे। देखु आमर कौ क्लास चलता ना आमर इंग्लिश ग्रामर क्लास चलता। इंग्लिश ग्रामर कौन कॉन्सेप्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आमर 4टी क्लास जाइए। ये है आमर केते ना 5 नंबर क्लास। केते नंबर क्लास 5 नंबर क्लास। आज आम कौन पढ़ा ना वर्ब पढ़ा। कौन पढ़ा वर्ब पढ़ा। वर्ब कौन वर्ब कौन आमर क्रिया कौन क्रिया। वर्ब होउछि आमर कौन क्रिया। कौन ना जो पद की एक कार्यर नाम को बा कामर नाम को बुझे थाए ताकू आम कौन बोली कही थाउ क्रिया बोली कही थाउ। ठीक अच्छे जमती कि मु खाऊची कौन मु खाऊची तो खाऊची कौन गोटे कामटा चलछि ना सी है आमर गोटे कौन ना क्रिया कौन क्रिया। A verb is a word which tells about an action, state or being of a person or thing। ठीक अच्छे लिख रख। A verb is a word कौन ना which tells कौन about an action को बुझाउथिबो state or being of a person or thing। कौन A verb is a word which tells about an action, state or being of a person or thing। मु गोटे एग्जांपल नौछि देखंतु। आनंद कौन आनंद रीड्स बुक कौन आनंद रीड्स बुक कौन आनंद रीड्स बुक। तापर आमर आ गोटे कौन आसला वंदना कौन आ गोटे एग्जांपल नबा आमर वंदना कौन टेक्स मेडिसिन ठीक अच्छे। गोटे है आमर आनंद रीड्स बुक आ गोटे वर्ड है आमर वंदना टेक्स मेडिसिन। ठीक अच्छे यही वाक्य आमर कौन ना कौन एक्शन वर्ड कौटा आमर गोटे कार्यर नाम को कौटा बुझाऊँ रीड्स पढ़ाटा गोटे कार्यर ना ना आ गोटे टेक्स नेबाटा गोटे आमर कौन ना कार्यर ना बा एक्शन वर्ड बोली आम कहीपर। आमर रीड्स टेक्स कौन ना गोटे कार्यर ना को बुझाऊँ ये गोटे कार्यर ना को बुझाऊँ ये गोटे कार्यर ना को बुझाऊँ। ठीक अच्छे ये गोटे कार्यर ना को बुझाऊँ ये गोटे कार्यर ना को बुझाऊँ तेणु ये गोटे आमर कौन ना आमर वर्ब अटकती। ठीक अच्छे आ गोटे मु देखुची ही इज ए कौन स्टूडेंट सी इज गर्ल ये है ना ही इज ए स्टूडेंट सी इज ए गर्ल तो कौन ना आमर ये है गोटे वर्ब ये गोटे वर्ब ए इजटा कौन बुझाऊँ ये गोटे आमर कौन स्थिति विषय सूचाऊँ कौन सूचाऊँ स्थिति विषय सूचाऊँ। ठीक अच्छे तो आमर वर्ब क्या कहुए ना जो पद कि गोटे कार्यर नाम को बा कामर नाम को बा एक्शन वर्ड जहाँ को कहे ताकू बुझाई थाए सी कौन ना आमर वर्ब। ठीक अच्छे हो तापर एबे आमे कौन जानिबा वर्ब रो फॉर्म्स बा क्रियार रूप विषय जानिबा। ठीक अच्छे क्रियार रूप आमर क्रियार रूप केतोटी अछि आमर क्रियार रूप 3टी अछि केतोटी अछि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कौन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्रियार रूप कौन क्रियार रूप आमर केतोटी अछि आमर 3टी अछि केतोटी
तीनटी अच्छी ठीक अच्छे कौन कौन आमर फास्ट फॉर्म है आमर कौन फास्ट फॉर्म जमती कि आम कौन कहबा कम गो हेल्प वाक ठीक अच्छे ये आमर कौन ना यही रूप गुड़िक आमर केउठी व्यवहार करा जाय थाए ना आमर प्रेजेंट इंडेफिनाइट रे व्यवहार करा जाय थाए बा प्रेजेंट सिंपल रे व्यवहार करा जाय थाए केउठी प्रेजेंट सिंपल रे सिंपल बा प्रेजेंट इंडेफिनाइट रे आमर जो कौन कम गो हेल्प वाक एगुड़ी कौन ना आमर व्यवहार करा जाय थाए ये रूप गुड़िक ठीक अच्छे हो तापर आमर कौन ना सेकेंड फॉर्म कौन सेकेंड फॉर्म कौन ना आमर कौन केम कमटा कौन है गला केम गोटा कौन है गला वेंट कौन है वेंट हेल्पटा कौन है हेल्प्ड वाकटा है वाक्ड ठीक अच्छे जमती आम कहे ना गो गो वेंट गन तापर 3 नंबर रे आमर थर्ड फॉर्म कौन आसला थर्ड फॉर्म आसला आमर कौन कम पुणी कौन वेंटटा आमर कौन हो गन कौन हम गन आउ आमर हेल्पटा कौन हो हेल्प ही रहिबो ठीक अच्छे आमर वाक टू भी वाक ही रहिबो कौन फास्ट फॉर्म है कम कम केम कौन ये है आमर कम गो वेंट गन तापर आमर हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड वाक वाक्ड वाक ठीक अच्छे आमर ये क्या सूचैला आमर प्रेजेंट सिंपल को सूचैला आउ आमर ये क्या सूचैबो ये आमर पास्ट सिंपल को सूचैबो क्या सूचैबो पास्ट सिंपल बा पास्ट इंडेफिनाइट को सूचैबो ठीक अच्छे आमर सेकेंड फॉर्मटा आमर थर्ड फॉर्मटा क्या सूचैबो थर्ड फॉर्मटा आमर सूचैबो कौन ना परफेक्ट को क्या परफेक्ट टेंस को सूचै थाए ठीक अच्छे परफेक्ट टेंस को आमर किए सूचै थाए यही थर्ड फॉर्मटा ठीक अच्छे आमर यार व्यवहार मुख्यतः केउठी ना आमर परफेक्ट टेंस रे होई थाए आमर ये क्या सूचै थाए ना ये आमर परफेक्ट टेंस को सूचै थाए ता व्यतीत आमर भार्ब रो आउ गोटे रूप देखिबा आउ गोटे आमर कौन ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल ठीक अच्छे ये कौन ना जमती कि आमर कमिंग गोइंग हेल्पिंग ये सब आसीबो आमर जो कंटिन्यूअस टेंस आमर जो कंटिन्यूअस टेंस रे होई थाए ना कौन कमिंग गोइंग वर्किंग हेल्पिंग ये सब आसीबो एगुड़ा कौन ना आमर कंटिन्यूअस टेंस रो रूप ना हो ठीक अच्छे तापर जमती मु कहितली आमर भार्ब रो कौन ना 3टी रूप अच्छी 3टी फॉर्म अच्छी फास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कौन आमर गो वेंट गन तापर कौन है कम केम कम आमर हेल्प हेल्प्ड हेल्प सेमती आसला ना सेमती बिगिन बिगिनटा केमती आसीबो बिगिन बिगन बिगुन ये है आमर फास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तापर आमर कौन ब्रेक ब्रोक ब्रोकेन कौन ब्रेक ब्रोक ब्रोकेन आ गोटे कौन बिल्ड बिल्ट बिल्ट आमर
କେମିତି ଆସୁଛି ବିଲ୍ଡ 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 ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ଆସୁଛି। ଆମର ଡୁଟା କ'ଣ ଡୁ ଡିଡ୍ ଡନ୍, ଇଟ୍ଟା କ'ଣ ଇଟ୍ ଏଟ୍ ଇଟେନ୍। ତାପରେ ଆମର ଲାଇଟା କେମିତି ଆସେ লাই ଲେଡ୍। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଛି। ଆଉ ଫାଇଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫ୍ଲାଇର ଫ୍ଲାଇ ଫ୍ଲିଉ ଫ୍ଲୋନ୍ କ'ଣ ଫ୍ଲାଇ ଫ୍ଲିଉ ଫ୍ଲୋନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଗେଟ୍ ଗୋଟ୍ ଗୋଟ୍, ହାଇଡ୍ ହିଡ୍ ହିଡେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ପିକ୍ ସ୍ପୋକ୍ ସ୍ପୋକେନ୍। ସ୍ପିକ୍ଟା କେମିତି ହୁଏ ସ୍ପିକ୍ ସ୍ପୋକ୍ ସ୍ପୋକେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। नो न्यू नोन ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଆସେ ଇଟ୍ ଏଟ୍ ଇଟେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ରନ୍ ରନ୍ ରାନ୍ ରନ୍ କ'ଣ ରନ୍ ରାନ୍ ରନ୍ କେମିତି ରନ୍ ରାନ୍ ରନ୍। ସି ସୋ ସିନ୍ ସିଂ ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ସିଂଟା ଆମର ସେମିତି ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ସିଟ୍ଟା କ'ଣ ଆସିବ ସିଟ୍ ସାଟ୍ ସିଟ୍। ଆମର ୱିପ୍ଟା ଆସିବ ୱିପ୍ ୱିପ୍ ୱିପ୍ଟ ୱିପ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଟିଚ୍ ଟିଚ୍ଟା କ'ଣ ଟିଚ୍ ଟଟ୍ ଟଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟେଲ୍ଟା ସେଇଭଳିଆ ଟେଲ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଟୋଲ୍ଡ। ଥିଙ୍କଟା କେମିତି ଆସିବ ଥିଙ୍କ ଥଟ୍ ଥଟ୍। ତାର 3ଟା ଫର୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି କ'ଣ ନା ଭାର୍ବର 3ଟି ଯାକ କ'ଣ ନା ରୂପ ତାଙ୍କର ସମାନ ଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ କୋଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ବି କ'ଣ କୋଟ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବି କୋଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଟ୍ର କୋଟ୍ 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 ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ସବୁ ସମାନ। 3ଟି ଯାକ ରୂପ ଆମର କ'ଣ ନା ସମାନ। ଆଉ କ'ଣ ସେଭଳିଆ ହଟ୍ 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 ହଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଟ୍ ପୁଟ୍ ବି ପୁଟ୍ ପୁଟ୍ ପୁଟ୍। ତାପରେ ସଟ୍ ହିଟ୍ ହିଟ୍ ହିଟ୍। ସେଗୁଡ଼ାର କୌଣସି ନା ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ଏ ଭାର୍ବ ଗୁଡ଼ିକର। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଆମର ଏବେ ଭାର୍ବର କ'ଣ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଭାର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆମର ଭାର୍ବ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାର୍ବ ହେଉଛି ଆମର 2 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର 2 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଇନଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ। କ'ଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ ଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ ଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ କ'ଣ ସିଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଆମର ସକର୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅକର୍ମକ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ ହେଲା କ'ଣ ନା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ଇନଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ କ'ଣ ଇନଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ ଇନଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ କ'ଣ ନା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ସେ ହେଲା ସକର୍ମକ ଇଏ ହେଲା ଅକର୍ମକ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ ବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଭାର୍ବରେ କ'ଣ ଥାଏ କର୍ମ ଥାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଆମର କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ସକର୍ମକ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କର୍ମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ସେମିତି କହିଥାଉ ଇଂରାଜୀରେ ବି ସେମ୍। ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଭାର୍ବ ସହିତ ଅବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ କର୍ମ ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ ହେଲା କର୍ମ। ତ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ନା ଅବଜେକ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ ବୋଲି। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ ଅବଜେକ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାଟିଭ୍ ଭାର୍ବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ହି ସୋ ଏ ଜକ୍କର। କ'ଣ ହି ସୋ ଏ
ଜୋକର। ଏଠାରେ ଭାର୍ବ କୋଉଟା? ଏଇଟା। ଦେଖିବାଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ନାଁ ନା, ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ଭାର୍ବ। ସୋ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା? ଭାର୍ବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୋକର ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ଆମର କାହାର କାମ କରୁଛି? ଇଏ ହେଲା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ। କ'ଣ? ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଜୋକର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ଭାର୍ବ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ। କର୍ମ ଥିଲେ ସକର୍ମକ। ଏଠି କର୍ମ ଅଛି। ଆମର ଜୋକର ହେଲା କର୍ମ ବା ଅବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା? ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ଇନଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ଟିଭ ଭାର୍ବ ବା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଯାହାର କି କର୍ମ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ନଥାଏ? କର୍ମ ନଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ? ଯେଉଁ ଭାର୍ବ ସହିତ ଅବଜେକ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ସିଏ ହେଲା ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ଟିଭ ଭାର୍ବ। ଆଉ ଯାହାର ସହିତ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ଲାଗିନଥାଏ ବା କର୍ମ ନଥାଏ ସେ ହେଲା ଆମର ଇନଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ଟିଭ ଭାର୍ବ। ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ହି sleeps or she laughs। ଏଠାରେ କ'ଣ ନା? ଭାର୍ବ କୋଉଟା? ସ୍ଲିପ୍ସ ହେଲା ଭାର୍ବ। ଇଏ ଭାର୍ବ ନା, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ଆକ୍ସନ ୱାର୍ଡକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ନା? ଆମର ଭାର୍ବ। ହି ସ୍ଲିପ୍ସ, ଏଠି ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଇଏ ତ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ? ଭାର୍ବ। ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ଆମର କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଭାର୍ବ। ଲାଫ୍ଟା ବିନା ଅବଜେକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ଜମା। ତେଣୁ ଏହା ଆମର କି ନା? ଇନଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ଟିଭ ଭାର୍ବ ବା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ନା? ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଭାର୍ବ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଭାର୍ବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମର ଏଇ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଆଉ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି କ'ଣ ଆହୁରି ଏମିତି ବି ଭାର୍ବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର କାହାକୁ ଭାର୍ବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା? ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ? ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ? ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ କ'ଣ? ବି। ବିରେ କ'ଣ? ଇଜ୍ ଥିବ। ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା? କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଇଜ୍, ଆର୍, ଆମ୍, ୱାଜ୍, ୱେଆର୍, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା? ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ବି ଫର୍ମ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ? ଡୁରେ କ'ଣ ନା? ଡୁ, ଡଜ୍, ଡିଡ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମର? ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ। ପୁଣି ହ୍ୟାଭ୍, ହେଭ୍, ହେଜ୍, ଗୋଟେ ହେଡ୍, ହ୍ୟାଭ୍, ହ୍ୟାଜ୍, ହ୍ୟାଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା? ଆମର ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ। କ'ଣ ନା? ଆମର ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ। ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର କ'ଣ ନା? କେତେକ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ନା? ମଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ? ଏ ହେଲା ଆମର ଅକ୍ସିଲାରୀ। ମଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ କ'ଣ? ମଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ। କ'ଣ? ମଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ ନା? ୱିଲ୍, ୱିଲ୍ ଥିବ। କ'ଣ? ସାଲ୍, ଉଡ୍, କୁଡ୍, ମଷ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମର? ମଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଆମର ଭାର୍ବ ସରିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ? ଯେଉଁ ପଦ ଆମର କ'ଣ ନା? ଏକ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବା ଆମର ଆକ୍ସନ ୱାର୍ଡକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା? ଭାର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଭାର୍ବ କେତେ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଲେ? 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ଟିଭ ଭାର୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଇନଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ଟିଭ ଭାର୍ବ। କ'ଣ ନା? ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଆଉ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା।
सकर्मक कोटा जो आमर ऑब्जेक्ट थाए सी है सकर्मक आमर ट्रांजिटिव वर्ब जो आमर ऑब्जेक्ट न थाए कर्म न थाए ताको आम इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया बोली कहि थाउ। पढ़िले ता व्यतीत आमर कौन पढ़िले जे कि साहाय्यकारी क्रिया आमर ऑक्सिलरी वर्ब संपर्क में पढ़िले तापर आमर ताकू छाड़ी आमर कौन ना जो आमर क्रियार सहायक उपर आसता कौन ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तापर आम पढ़िले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट क्लास रे आम कौन पढ़िबा कंजक्शन कौन पढ़ा कंजक्शन पढ़ा। तो आशा करुँची क्लासटी आपण मानक निश्चित भल लगी जब भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे ता सहित आम चैनल सहित जोड़ी होकर रहिए। पुणी देखा मोर नेक्स्ट क्लास रे आम कौन पढ़ा कंजक्शन पढ़ा। रोची धन्यवाद।